Meron pala ako papakita sa inyo na binibenta namin meron akong binibentang CPU only. Yan. So ito yan guys. CPU only. So, okay. Ito yung kanyang heatsink. Yan. Tapos ito yung kanyang motherboard, MSI, tapos yung kanyang yan yung Ryzen top 600. Yan. Meron siyang 1 terabyte SSD na 2.5. Yan. SATA Ramsta. Yan. Then meron siyang RGB RAM. Yan. Afaser. High profile na memory. Yan. Tapos yung power supply niya 650 watts na true rated in play. Yan. Tapos ito yung casing natin. Kulay white na Meteor 3. Yan. So mura lang to guys, nasa 15.5 lang to. 15.5 lahat na yan. So kung gusto niyo bumisit sa store, dito lang yan sa Daraga Albay.